ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो एगेन समस्त को हैप्पी न्यू ईयर कहीं न्यू ईयर रे एटा पर आबरटा फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु समस्त को या कहना चाहूँचे जे आमे जो होम साइंस रे ऑप्शनल क्लास आज कंटिन्यू करूचे जोटा कि आगुरी करूथिले जोटा कि नुआ बैच हिसाब रे एटा कंटिन्यू होउचे। मन को मु गोटे पॉइंट तुम मानक कहूचे ए जो एबे तुम मानक जो मटेरियल दोछि बा एबे जो कंटेंट दोछि जहाँ को कहुचे वन ऑफ द परफेक्ट कंटेंट बोला कहि परिबो कहीं ना। तो ये जो कंटेंट और जो मटेरियल को जो तुम ठीक से रिप्रेजेंट करिवो इन एग्जाम तो डेफिनेटली तुम 300 पाखापाखि स्कोर तुम डेफिनेटली करिवो। आ गोटे कथा तुम मान कहना चाहूँचे जो मैंने ए वर्ष प्रिपेरेसन करुछ कि अपकमिंग ईयर इंपोर्टाट माने प्रिपेरेसन करुछ तुम ऑप्शनल रो मार्क टा बहुत इंपोर्टाट कहीं ऑप्शनल तुम 300 पाखापाखि स्कोर आणुच देन इट विल बी ए गुड माने जहाँ कहुए जोटा कि माने तुम इंपोर्टाट सोर्स माने मार्क पड़ो कौन भाई आज सिलेक्शन हाँपाई। तो से नेग्लेक्ट नबनी जो दिन जो टपिक मुझे सारूँ काइंडली तुम रिविजन कर चलो ता सहित टिके कंपेयर करूँ पीओआई क्यू सहित एक्चुअली आ ऊपर केमतिका क्वेश्चन आसता है जमती आज मुझे तुमको डिस्कसन करेबी गोटे नुआ टपिक। अच्छा फास्ट ऑफ ऑल तुमको सिलेबस ऊपर डिस्कसन करेबी। समस्त सिलेबस शो हो समस्त सिलेबस शो हो समस्त सिलेबस शो हो ओके देख এটা সিলেবাস সেকশন 1 রে এটা সেকশন 1 ର স্টডি অফ ফুড আমার সরিছে সম্পূর্ণ পুরা কমপ্লিট মু সারি সারিছে পুরা শর্ট ওয়ে রে পুরা মানে শর্ট নোট রে মধ্যে কমপ্লিট ହେଇଛି। তো আজ মু স্টার্ট করবি স্টডি অফ নিউট্রিশন কোন স্টার্ট করি স্টডি অফ নিউট্রিশন ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେବି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ଦେଖ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ କହିଲା ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସୋର୍ସେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆସିଲା କାହାର କାହାର ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମିନେରାଲ ଭିଟାମିନ୍ ୱାଟର। ତ ଏଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସୋର୍ସେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଚାରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ କୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ভিটামিন এমান হচ্ছেন বেশি ইম্পর্টান্ট। তো এই যে সেকশন কু সারিয়া পাই মতে টোটাল তিনোটি ক্লাস দরকার তিনোটি ক্লাসে এ সেকশন টোটালি সরিব। তিনোটি সেকশনে আজি যে মু আজি যে টপিক যে মু তোমাকে পড়েবি এতে সম্পূর্ণ প্रोटीन রহিব আর রহিব কিসে না কার্বোহাইড্রেট রহিব प्रोटीन রহিব কার্বোহাইড্রেট। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସପୋଜ ଭିଟାମିନ ଆଉ ମିନେରାଲ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ୱାଟର ଫ୍ୟାଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ତିନୋଟି କ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ କେମିତି क्वेश्चन आसता है यही सब टॉपिक ऊपर केमती क्वेश्चन आसता है। अच्छा तुम देखि पारथु पिले ये होची पीवाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो इटे 30 नंबर की आड़े क्वेश्चन देछि। देखो 2 नंबर पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन ओके नेट है व्हाट इज सेकंड हां एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन सोर्सेस फंक्शन और एटा कोन डेफिशिएंसी इसको कहा का विषय पचारिছে ना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन विषय पचारिছে इंक्लूडिंग अमीनो एसिड। तो जेहेतु एटा 30 मार्क के अछि तुमको इतरे दीटा पचारला का ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पचार जे वर्तमान जो नुवा पैटर्न आसुछि नुवा पैटर्न रे वर्तमान तुमको केमतिका क्वेश्चन पचारुछि 15 मार्क के क्वेश्चन दूची केमते दूची 15 मार्क के क्वेश्चन दू जोटा कि नुवा पैटर्न जोटा कि गत वर्ष जोटा कि आसीचे कहना आगुर तो मानकर दुईटा ऑप्शन दिला तो सेति पे सेटा आउछ 300 मार्क होतला वर्तमान दुईटी ऑप्शनल रु गोटी ऑप्शनल होला जोटा कि 250 मार्क रखा होछ। तो सेति पे मन रखु पिले तो एबे जो 15 मार्क के आसीचे डायरेक्ट तुमको पचारिबो क्लासिफिकेशन फंक्शन एगो पचारिबो जो जुआड गोटी रे पचारिबो आइदर कार्बोहाइड्रेट पचारे किंबा प्रोटीन पचारिबो जुआड गोटी पचारिबो। तो मन को ए टॉपिक रु गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली तुम से पचारुछ। चलो तो आज क्लास को कंटिन्यू करबा समस्त रेडी अछ एगेन समस्त क्वेश्चन पचारुछ समस्त रेडी अछ। हाँ मुझे ये कही दूसरी तुमको बहुत सारा पिला कन्फ्यूजन थिलो हाँ जे ये जो क्लास होची एटा नुआ बैच रे ओपो होची देखो होम आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड करिवो होम साइंस रो बैच को जीवो होम साइंस रो बैच को गला परे लिखा है कंटेंट कंटेंट रे देखो तुम लिखुछ गोटे बैच लिखा है 6टा मात्र क्लास है नुआ बैच और नुआ फाइल करछि 24 पाई 25 पाई 26 पाई
ତିନିଟି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଏଠି ସମସ୍ତ ପିଡିଏଫ ୱିଥ ରେକର୍ଡେड କ୍ଲାସ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ବ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ବି କହିଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛ ସାର୍ ଆମେ 3999 ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ପାଇବୁ କି ନା ଏଟା ସେପାରେଟ ବ୍ୟାଚ୍। ଓକେ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହେଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହେଲା ଦେଖ। ତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ 15 ମାର୍କିଆ ପଚାରୁଛି ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବା 250 ମାର୍କ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। आइदर 250 वार्ड वाला पचारिब किंबा तुमको 300 वार्ड वाला पचारिब। तो से हिसाब से तुमको लिखबार अच्छे। तो फास्ट हम स्टार्टिंग करिया को टॉपिक प्रोटीन। जेतेबेले कौन से टॉपिक हम स्टार्ट करूचे फास्ट ताको इंट्रोडक्शन देबार अच्छे जे प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो साधारणतः तुमको प्रोटीन कहा नहीं तैयारी होची ना कार्बन हाइड्रोजन ठीक से जिन तुमको लिखी प्रोटीन हूँ कार्बन हाइड्रोजन अम्लजान और नाइट्रोजन गठित बृहत जटिल यौगिक मैंने जटिल यौगिक न लिखि सीधा तुम एमती लिखे एमान नहीं गठित ये लिखिपर। तापर कौन कहूँ ना अमीनो एसिड आर द अमीनो एसिड आर द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तले आम जो प्रोटीन रो सबुठारु बेसिक यूनिट आम क्या कहीपर ना अमीनो एसिड को आम कहीपर। अमीनो एसिड प्रोटीन रो मौलिक एकक ताको आम क्या कहीपर मौलिक एकक बोली कहीपर। हाँ। तापर आसला कौन इट इज द बेसिक मटेरियल फॉर एवरी लिविंग सेल इट कैन मेक न्यू सेल। तार तो यह प्रत्येक जीवंत कोष पर मौलिक पदार्थ यह नूतन कोष तैयारी करें। तार तो आज इंट्रोडक्शन हिसाब से आम क्या रखिले ना प्रोटीन को रखिले जे प्रोटीन हूँ किए से ना जी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को नहीं तैयारी होता है। और अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन इट इज द बेसिक मटेरियल फॉर द एवरी लिविंग सेल। प्रत्येक लिविंग सेल मानक यूज गोटे बेसिक मटेरियल हिसाब से थाए इट कैन मेक न्यू सेल ये कौन करता है ना न्यू सेल तैयारी करता है। आज ताको आम कौन हिसाब रखिले इंट्रोडक्शन हिसाब रखिले। इंट्रोडक्शन रख सारा पर आम बर्तमान जावा कौटिकी ना फंक्शन को जावा। फंक्शन एक्चुअली तार क्या विषय लिखा जाए ना कार्य गुड़िक से कौन कौन ग्रोथ थाए। अच्छा तापर आसला कौन ग्रोथ हाँ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू कौन कहूँ शरीर टिश्यूर वृद्धि एवं रक्षणाबेक्षण दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तुमको फंक्शन रे बहुत सारा पॉइंट देखी तुम ऊपर डिपेंड करे तुम केतोटी पॉइंट ऊपर मेंशन करिवो ट्राई करिवो 6 ରୁ 7ଟି पॉइंट को लिखिया पाई कहा को बेस करी ना फंक्शन को लिखिया पाई। जितने अधिक लिखुछ तो वर्ड अधिक हो जाउछि जोटा कि तुमको जे बैड मैप भी आसी पारे तो अत्यधिक शब्द व्यवहार करूछ। तो तुम्हें जितकी माने इंपोर्टेंट रहउछि जो जो पॉइंट सेटा को मेंशन करिवो। अच्छा तापर आसला कजे से बायोकेमिकल रिएक्शन साधारणतः बायोकेमिकल रिएक्शन रे मते हेल्प करे जेमति तुमनकर ब्लड क्लॉटिंग रहिला डाइजेशन रहिला मस्कुलर कंट्राक्शन रहिला इतर मध्य से तुमन कोटे साहाय्य करे ना फंक्शन को अंडर रखियो। बायोकेमिकल प्रतिक्रिया सृष्टि करे हजम हो रक्त जमाट बांधि हो मांसपेशी संकोचन हो ये समस्त जिनस कहार भूमिका रोचे ना प्रोटीन इट एक्ट एज ए मेसेंजर। तो यह एक द्रुत भाव में काम करते तो क्या ना माने सेल और टिश्यू मान अर्गान मान किसी मेसेज पठेबार हमको साहाय्य करता है। प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट तो बॉडी शरीर अंग गुड़िक गठन जोगाए। तो आम जो अंग गुड़िक बोले आम हाथ रहा जहाँ कि आम अंग रही यार बॉडी स्ट्रक्चर हमको हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट आसला ट्रांसपोर्ट हमको हेल्प करते इम्यूनिटी हेल्थ सिंथेसाइज हमको कौन आसला ना प्रतिरक्षा स्वास्थ्य माने हमको रोग प्रतिरोधक से क्षेत्र में ये हमको साहाय्य करे। अच्छा अच्छा सिंथेसाइज हिमोग्लोबिन तो एटा को तुमको ओडिया लिखिले तुम लिखि दो ये हिमोग्लोबिन रो सिंथेसाइज रो हमको साहाय्य करता है। तो ये हूँ कौन ना फंक्शन फंक्शन मान हूँ कौन जे प्रोटीन को काम हमको साहाय्य करता है प्रोटीन को काम हमको साहाय्य करता है। प्रथम आम देखिए इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पर हम क्या रखिले फंक्शन रखिले।
আচ্ছা এবে যা নেক্সট পয়েন্ট, এবে যা নেক্সট পয়েন্ট। আচ্ছা এবে আসলা রিকোয়ারমেন্ট। রিকোয়ারমেন্ট অর্থ হচ্ছে আবশ্যকতা। রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আবশ্যকতা, মানে আর কোন আবশ্যকতা সব রয়েছে। দেখ দেখ রিক্ୱାରମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଦେଖୁଛେ ନା ୟୁଏସ୍ ର RDA ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହାଜ, ମାନେ ତାର ହଁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାର କହିବା ମୁତାବକ ହଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର 0.8 ଗ୍ରାମ ପର କେଜି ଅଫ ବଡି ୱେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। 56 ଗ୍ରାମ ଡେଲି ଫର ଏ ମେନ୍ ଯାହାର ୱେଟ୍ ହଉଛି 79 କେଜି। 50 ଗ୍ରାମ ଡେଲି ଫର ଓମେନ୍ ଯାହାର ୱେଟ୍ ହଉଛି 63 କେଜି। ଏ ଟୋଟାଲ ଅଫ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60 ରୁ 50 ଗ୍ରାମ ଡେଲି ଓମେନ୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ 63, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 63 ର ବୟସ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିସାବରେ ଆମକୁ 60 ରୁ 50 ଗ୍ରାମ ପର କେଜି ହିସାବରେ ଆମକୁ ମାନେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରୋଟିନ କଣ୍ଟେନ୍ 20% ଅଫ ବଡି ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟର କଥାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟର 20% ବଡି ୱେଟ୍ କାହାର ରହୁଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପର ଡେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଲେଖା, ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ କେତେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ କେତେ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କାହାକୁ ଆମର ଦରକାର, ସେଟାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲି ସେଟାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଛି। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 56 ଗ୍ରାମ ଓଜନ 79 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 79 ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପର ଡେ କେତେ ଦରକାର, ଏସବୁ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସେଇଟା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଗୋଟେ ମହିଳା ରହିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହିଲା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିଛି, ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ଲେଖିବ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ତମକୁ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଦରକାର ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଲେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଲି। ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା 10 ରୁ 4 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଗ୍ରାମ ପର ଡେ ତାକୁ 40 ଗ୍ରାମର ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି 5 ରୁ 8 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ 50 ଗ୍ରାମର ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ 70 ଗ୍ରାମର ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ଛଡା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓମେନ୍, ଯେମିତି ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ରହିଲା, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ନା ତୁମର ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିବ, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ରହୁଛି, ଯେ କୋଉ ସଂସ୍ଥା କହୁଛି ଯେ ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କୋଉ ସଂସ୍ଥା କହୁଛି ନା ଏତିକି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ତ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ଏଟା ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଦେଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ହେଭି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରକାର, ଏଟାକୁ ଦେଇଛି। ଏଟାକୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବ, ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ଫୁଡ ସୋର୍ସେସ୍, ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପିଲେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେତେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଟୋଟାଲ 20ଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। କେତେଟା ଥାଏ, 20ଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। 20ଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ 11ଟା ହଉଛି ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି 9ଟା ହଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଦେଖ ମତେ କିଏ କହିପାରିବ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାହାକୁ କହିବା, ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାହାକୁ କହିବା, କିଏ କହିବ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ବୋଲି କହିବା ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, କେବଳ ଯତୀନର ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି ଯତୀନ, ସେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା there are 9 essential amino acid that our human body does not synthesize। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ବଡି ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିନଥାଏ, so that most came from the diet। ତ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ନା ଡାଇଟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। 9ଟି ହେଲା, 9ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ଯାହା ମାନବ ଶରୀର କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମାନେ ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରେ ନାହିଁ, ମାନେ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଦ୍ୟରୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ତ ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ କୋଉଥିରୁ ଖାଇଥାଉ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥାଉ। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯୋଉ 20ଟି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ରହୁଛି ବା 20ଟି ପ୍ରୋଟିନ ରୁ ଆମର 11ଟି ପ୍ରୋଟିନ ଆମ ଶରୀର ତିଆରି କରୁଛି,
आउ जो 9टी प्रोटीन रोचे जो 9टी प्रोटीन आमको कौन दरकार अद्य अन्य सब खाद्य उपर आम डिपेंडेंट करी था बुझा पड़ा समस्त को। अच्छा तापर से कौच प्रोटीन सी मे बी आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट तार तो किछि प्रोटीन रोची जोटा कि कंप्लीट रोचंती आउ किछि रोचंती जो माने इनकम्प्लीट रोचंती कंप्लीट माने कोन 9टा प्रोटीन हमर आवश्यकता पूरा 9टा जाक प्रोटीन ता भीतर थिबो किछि किछि अछंती संपूर्ण 9टा का नथिबो ताको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोली कह जाय कंप्लीट प्रोटीन आर प्रोटीन दैट कंटेंट ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड सेही मानु को ही कंप्लीट प्रोटीन बोले हमें कहिबा जोथरे 9टी एसेंशियल अमीनो एसिड होची प्रोटीन संपूर्ण किंबा असंपूर्ण होई पारे ता तो किछि प्रोटीन संपूर्ण और असंपूर्ण रहउछंती संपूर्ण प्रोटीन होची प्रोटीन जो समस्त जरूरी अमीनो एसिड था पशु पदार्थ सोया एवं क्यूनोआ होची संपूर्ण प्रोटीन ए दीटा ना को मन रखियो जो कंप्लीट प्रोटीन बोली मान को कहा जाए कहीं ना आमर आवश्यक समस्त प्रोटीन ए दीट जिनिस ही था तो आमर एठी क्लियर हला किछि कंप्लीट प्रोटीन थांती किछि इनकम्प्लीट थांती कंप्लीट तो आमर आवश्यक 9टा का प्रोटीन जो रहला तो हम कंप्लीट कहिबा जोटी आवश्यक 9टा का नहीं तो हम इनकम्प्लीट बोली कहिबा। अच्छा इनकम्प्लीट प्रोटीन जो समय रोचंती विभिन्न देखो साधारणतः आमे खाउछे कोन ना एनिमल प्रोडक्ट खाउछे माने ये प्लांट प्रोडक्ट बोली खाउछे तो सबुतरे समान परिमाण रो अमीनो एसिड नथरे। अच्छा incomplete protein are protein that do not contain all essential amino acid most of the plant food are incomplete proteins ओके बुझी पारलो जेमति कि हला किसे बादाम रहिला शस्य रहिला तो एमान हाँ एमान हला किसे जोटा कि जितने प्रोटीन रहउछि किंतु एटा कंप्लीट प्रोटीन न थाए एटा होछि कोन आसला ना इनकम्प्लीट प्रोटीन बोले हमें कहि परिबा बुझा पाले समस्त को। तापर कहला कौन पीपुल कैन होछि कंबाइंडिंग हाँ इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेस टू क्रिएट ए मिनरल होछि प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड तथा ए से कहବାକୁ चाहूछि लोक माने असंपूर्ण प्रोटीन उत्स गुडी को एकत्रित करी एक भोजन सृष्टि करिबारे जहाँ समस्त जरूरी अमीनो एसिड था बुझि पाइलो। अच्छा देखो आमे खाद्य खाइला बेले आमे साधारणतः कौन खाइथि भात खाइथु बा चाउल डाली खाइथु उदाहरण में राइस और डाल मोर कहवा कथा राइस एंड डाल आमे काहे खाऊ हमको हम छोट बड़ हो जिते जन गरीब हो जिते धनी हो से किंतु डाली भात खाए डाली भात खाइले कौन कि डाली भात जो मिसी जाऊँगी से दी जन जाक होती इनकम्प्लीट प्रोटीन जो से मिसिक खाऊँ से हूँ कंप्लीट प्रोटीन ताको आम डाली भात ने खाऊे आम बॉडी की जो जो प्रोटीन सब आवश्यक से प्रोटीन डाली और भात भितर था बुझिपार क्लियर हल पे ये जगह समस्त क्लियर हल ना कहा डाउट रहा पूरा क्लियर तो अरे मो कहवा कथा कष्ट लगुच कि এটা ବହୁତ ଇଜି ନା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମର କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଲା ଏଗ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେମିତି ମିଲ୍କ ରହିଲା ଯେମିତି ଆନିମଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ଯଦି ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଛେ ଇଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ କଣ କୋଉଥିରେ କେମିତି ପ୍ରୋଟିନ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାର୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ଯେ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କୋଉଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହୁଛି ଦେଖ ମିଟ୍ ହଉ ଫିସ୍ ହଉ ଲିଭର ହଉ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର 18 ରୁ 20% ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ଏଗ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାରେ 14% ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଫୁଲ ଫ୍ୟାଟ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ବଟର ମିଲ୍କ କହୁଛେ ଏଥିରେ 26% କଣ ଥାଏ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ଚିଜ ରହିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପଲସେସ୍ ରହିଲା ତ ଏଇଠି ସବୁ ହଁ ତ ଲେଖାଗଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଟିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହଉଛି କଣ ସୋୟାବିନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ସାଧାରଣତଃ ତୁମମାନଙ୍କୁ 30 ରୁ 40% ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ଏଟାକୁ ତୁମେ ଆଜି ଟେବୁଲ ହିସାବରେ ତ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଟେବୁଲ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବ ଯେ କୋଉଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ପ୍ରୋଟିନ ରହୁଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ବଳ ମାଂସପେଶୀ ମାନେ ୱିକ୍ ମସଲ ମସଲ ଗୁଡା କଣ ହେଇଯିବ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ
ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ତୁମର ଆସିଲା ହେୟାର। ତୁମର ସ୍କିନ୍ ଗୁରା ଯୋଉ ମାନେ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ ହେଇଥିବ ପତଳା ଓ ଭଗ୍ନ କେଶ ଯୋଉ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ, ଚର୍ମର କ୍ଷତ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ ହଉ। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି, ହଁ, ତ ଏମିତି କିଛି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଛି। ଏଥିରୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ 3 ରୁ 4ଟି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ହେଲେ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ନା, ଏଇଟା ସରିଗଲା ପୁରା, ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରୋଟିନ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରୋଟିନରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ରହୁଛି, ତାର ଫଙ୍କସନ କଣ, ତାର ମାନେ ଫଙ୍କସନ ପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମର ତାର କମ୍ପୋଜିସନ କଣ ରହୁଛି, କୋଉ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। କାହିଁକି ନା ଆର ପିଡିଏଫ ଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି, ବାକି ତୁମକୁ ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଏବେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? नो झिल्ली, पूरा क्लियर कर। नेक्स्ट टॉपिक होची कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट टॉपिक होची कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी रो प्राइमरी सोर्स हमें कहा कहतो ना, कार्बोहाइड्रेट बोल कहतो। ता सहित दे आर आल्सो प्ले अ रोल टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए रो स्ट्रक्चर मध्ये ये गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ता तो हमर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होची किसे, कार्बोहाइड्रेट। 80 ରୁ 60% ऑफ टोटली बॉडी एनर्जी पर डे। तो हमर टोटल जति की हमको एनर्जी आवश्यकता करितो वीडियो शो करो। अच्छा, शो होनी आउ तो शो कर। तो बर्तमान समस्त शो है पीडीएफ। अच्छा, तापर आउ कौन कहूँ ना, कार्बोहाइड्रेट जो 60 ରୁ 80% टोटल बॉडी वेट हमर एनर्जी रहूची किस, कार्बोहाइड्रेट रे। तो कार्बोहाइड्रेट आर आर ऑर्गन कंपाउंड कंपोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो साधारणतः कार्बोहाइड्रेट रे कौन कौन रहूची ना, कार्बन रहूची, हाइड्रोजन रहूची, और कौन रहूची, ऑक्सीजन रहूची। तो ये हमर 2 ରୁ 4% ऑफ टोटल बॉडी मास रो टोटल केते शतकड़ा रहूची, 2 ରୁ 4% रहूची। ଆଉ ରହିଲା 30 ରୁ 40 ଗ୍ରାମ पर डे ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା, କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ ଦରକାର। ଏହା ଶରୀରର ମୋଟ ଶକ୍ତିର 60 ରୁ 80% ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଆଜ ଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହିସାବରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଯେ କେମିତି ଆମେ, ହଁ, ଦେଖ ପ୍ରୋଟିନର କ୍ଲାସିଫିକେସନଟା ମୁଁ ଲେଖିନି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ହୋମୱାର୍କ ଏଟା ଦଉଛି। ପ୍ରୋଟିନର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେଶୀ ନାହିଁ, 30 ରୁ 40ଟା ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ବେଳେ ବେଳେ କାଲି ପଚାରିଦବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଟିନ ନୋଟରେ ଟିକେ ଏଟା ଆଡ୍ କରିବ। ଓକେ, ସେଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚलो, ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉ ଟେବୁଲଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛି, ବାସ୍ ସେଇ ଟେବୁଲଟା ତମକୁ ବନେଇବାର ଅଛି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଯଦି ତମେ ବନେଇ ଦଉଛ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ତମକୁ ଦବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ମନୋସାକାରାଇଡ୍, डाइसैकाराइड, ओलिगोसाकाराइड, पॉलीसाकाराइड। मोनोसाकाराइड ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଅଛି ଯୋଉଥିରେ 2 ରୁ 6ଟା କାର୍ବନ ୟୁନିଟ ରହୁଛି। डाइसैकाराइड मेड ऑफ 2 मोनोसाकाराइड को ନେଇକି ତିଆରି ହେଉଛି। ओलिगोसाकाराइड କାହାକୁ କହିବା, ଯେ 3 ରୁ 9ଟି मोनोसाकाराइड को ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଟା ମନେ ହେଲା। ଆଉ एग्जांपल ରହିଲା କଣ ନା, मोनोसाकाराइड କାହାକୁ କହିବା, मोनो ତ ଏକ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହୁଛି। ଓକେ, मोनोसाकाराइड ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ରହିଲା, ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ରହିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କହିଥାଉ ନା, मोनोसाकाराइड। डाइसैकाराइड ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ସୁକ୍ରୋଜ, ମାଲ୍ଟୋଜ, ଲାକ୍ଟୋଜ। ଏଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଓଲିଗୋସାକାରାଇଡ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ପଲିସାକାରାଇଡ ବେଶୀ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିଲା, ସେଲୁଲୋଜ ରହିଲା, ଏମିତି 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବ, ବାକି ଆଉ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ବାସ୍ ତାକୁ ଟେବୁଲଟେ ଟିକେ ନିଜ ଆଇଡିଆକୁ ଟେବୁଲଟେ କରିବ। ଟେବୁଲଟେ କରି ଟେବୁଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଟ ସେଇ ହିସାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ଯେ ମୋନୋସାକାରାଇଡ କାହାକୁ କହିବା, डाइसैकाराइड କାହାକୁ କହିବା, ओलिगोसाकाराइड କାହାକୁ କହିବା, এই ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ये थिला हूँ कौन ना, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पर आसला कौन, शुभम कौन हो फंक्शन। फंक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। फंक्शन रे, फंक्शन रे अर्थ हूँ कार्य।
ସାଧାରଣତଃ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆର ତଳେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢିପାରିବ। ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦବୁ ତାପରେ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆଟା ବି ଆସିଯିବ। ଦେଖ, the carbohydrate are the primary source of the energy of our human body। ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବୋଲି କହିବା ହଉଛି। ଆମ ମାନବ ଶରୀରରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଫ୍ୟାଟ ମେଟାବଲିଜିମ୍। ଓକେ, ସେମାନେ ଫ୍ୟାଟ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଓକେ, ସେଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଆୱାର ବଡି, ବଡିର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା হচ্ছে ব্লড, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା হচ্ছে ହଁ ବିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର, ବିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର ଟିସ୍ୟୁ। ଆମ ବଡିର ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓକେ, ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଗିଭ୍ ଏନର୍ଜି ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଫଙ୍କସନ ହିସାବରେ, ଯୋଉଟା କି ଫଙ୍କସନରେ ତୁମକୁ 5 ରୁ 6ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଟାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ତମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ତମକୁ ଡିଟେଲସ ଲେଖେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆକାରରେ ଯଦି ତମେ କରୁଛ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଡ ମାର୍କ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ବେଟର ହବ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟରେ ତାକୁ ଲେଖିବା ସହିତ ଏ ଟେବୁଲଟାକୁ ବନେଇବ। ଯେମିତି ଆଡଲ୍ଟ ପାଇଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଅଛି, ମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କ୍ୟାଲୋରି ଆଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଲୋରିଜ, ତାର ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିଥାଏ, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ ରହିଲେ, ଯେମିତି ଏକରୁ ମାନେ ଛୋଟ ଯୋଉ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲା ରହିଲେ, ଓଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ରହିଲେ, ତ କାହାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଟା ତୁମେ ମନେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ବୋଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଫିସିଏନ୍ସି। ଆଚ୍ଛା, ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ହେଇଥାଏ, କିଏ କହିପାରିବେ? ଏନି ଆଇଡିଆ? ଯଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖା ଦଉଛି, ଆମର କଣ ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ ବା ଆମକୁ କଣ ଲାଗିଥାଏ? ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, କେବେ ତୁମେ ମାନେ ଓଷା ପର୍ବ କରିଛ? କେବେ ତୁମେ ଓଷା ପର୍ବ କରିଛ? ଧର ଜାଗର ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଷା କରୁଥିବ, ତୁମେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିବ, ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିବ, ଫିର ବି ତମକୁ ଥକା ବା ୱିକନେସ୍ ଲାଗେ, ଥକା କିମ୍ବା ୱିକନେସ୍ ଲାଗେ, ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାତ ରୁଟି କିଛି ଖାଇବନି, ଖାଲି ଜୁସ୍ ପିଉଥିବ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଥିବ, ଏମିତି କରୁଥିବ, ତମକୁ ଥକା ଲାଗୁଥିବ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ଏନର୍ଜି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ ଆୱାର ଏନର୍ଜି। ତା ସହ ଥକା ହଉ, ତୁମକୁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ହଉ, ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ହେଡାକ୍ ରହିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆଉ ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ବାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଥାଏ। ଓକେ, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ ମସଲ ଆର୍କ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ବା ଖରାପ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, କଣ ବ୍ୟାଡ ବ୍ରିଥ, ମାନେ ହଁ। ତ ଏମିତି ହଁ। ତ ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଆଚ୍ଛା ଇନକ୍ରିଜ ଲିପିଡ ଲେଭେଲ ଇନ ଦ ବ୍ଲଡ, ବ୍ଲଡରେ ଲିପିଡ ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଆଜ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହିସାବରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋର୍ସ ଅଫ ଦ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ସୋର୍ସ କଣ, କିଏ କହିପାରିବ? ଶସ୍ୟ, ଯେପରିକି ରୁଟି ରହିଲା, ଚାଉଳ ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପାଇ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସଚ ଆଜ, କୋଉ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପାଇଥାଉ? ବନ୍ଧାକୋବି ରହିଲା, ଓକେ, କମଳା ରହିଲା, ତରଭୁଜ ରହିଲା, ଏଥିରୁ ଆମକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ଡ୍ରାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସଚ ଆଜ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ, ଓକେ, ଦହି, ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମିଳୁଛି। ତ ତୁମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କଣ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଟପିକ ସାରିଲେ। ଦିଟା ଟପିକ କଣ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରୋଟିନ ଥିଲା ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଥିଲା। ଦିଟା ଟପିକ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଭ୍ରିୱାନ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଏଭ୍ରିୱାନ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, 2 ମିନିଟ ମତେ ଟାଇମ ଦିଅ, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ଟିକେ କରିବି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନଉଛି ଆର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ଟା ତମକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବି। ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଜଏନ କରିନା, କାଇଣ୍ଡଲି ଜଏନ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା କାଲିଠାରୁ ଆଉ ବାକି ଗ୍ରୁପରେ ଲିଙ୍କ ଯିବନି, କେବଳ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଯିବ।